ወንጌል ማቴዎስ ካብቶም 12 ሐዋርያት ሓደ ኮይኑ ወንጌል ማቴዎስ ዝጽሓፎ ድማ ንሱ ምዃኑ እቶም ናይ ጥንቲ ቤተክርስቲያን አቦታት ብዘይ ጥርጥር እዮም ተቀቢሎሞ። ማቴዎስ ትርጉም ስሙ ናይ እግዚአብሔር ህያብ ማለት ክኸውን ከሎ ቀረጽ አካቢ መንባሩ ኢየሱስ ንኽስዕብ ስርሑ ዝገደፈ ሐዋርያ እዩ ነይሩ። ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስን ሉቃስን ለዊ ብዝብል ካልእ ስሙ እዩ ዝፍለጥ። አይሁድ ንዘመናት ተስፋ ገይሮሞ ዝጽበይዎ ዝነበሩ መራሒ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነቢያት ዝተነግረ መሲህ ቅቡእ እግዚአብሔር ንሱ እዩ። አይሁድ ካብቶም አጨነቅቶም ዝነበሩ ሮማውያን ሓራ ክኾኑ ሓድሽ መንግስቲ ከቆመሎም ዓብይ ትጽቢት ከም ዝነበሮም ከም ንጉሶም ንዓለም ብፍትሕን ጽድቅን ክገዝእ እዩ ዝብል ዓብይ ጽምዓት ነይርዎም። አይሁድ ኢየሱስ ከም ናይ እስራኤል ንጉስ እምበር ንኻልእ ኣይተጸበይዎን። ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ናይ ዓለም ንጉስ እዩ ኮይኑ ተገሊጹ። ወንጌል ማቴዎስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ምስ ወግሕ ኩሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ተማኸሩ ኣሲሮም ወሰድዎሞ ጲላጦስ ነቲ ሽም ኣሕሊፎም ሃብዎ። ሽዑ ይሁዳ እቲ ዘትሕዞ ተፈሪድዎ ምስ ረአየ ተጣዓሰሞ ንጹህ ደም ኣሕሊፈ በመሃበይ በደልኩ ኢሉ ነቲ 30 ቅርሺ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ዓበይቲ ዝመለሶ እቶም ንሳቶም ድማ ንሕና እሞ ታይ ገድስና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ። ንሱ እቲ ኣቕራሽ ኣብ ቤት መቕደስ ደርቢዎ ወፀ ከይዱውን ተሓነቐ። ሊቃውንቲ ካህናት ነቲ ኣቕራሽ ወሲዶም ዋጋ ደም እዩ እሞ ናብ ምሳውፅን ምጽዋት ክነእቱ ኣይግባእን በሉ። ተማኺሮም መቃብር ኣጋይሽ ዝኸውን ግራት ስራሕ መሬት ብኡኡ ተሻየጡ። ስለዚ ከዓ እታ ግራት ክሳዕ ሎሚ ግራት ደም ትበሃል ኣላ። እቲ ብነቢይ ኤርምያስ ዋጋ እቲ ደቂ እስራኤል ዝገምገምዎ ግምጋም 30 ቅርሺ ወሰዱ። ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘኒ ንግራት ስራሕ መሬትን ሃብዎ ተባሃለ ሽዑ ተፈጸመ። ኢየሱስ ቀድሚ እቲ ሹም ደው በለ። እቲ ሹም ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ አይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ በሎ። ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ክኸስዎ ከለዉ እሱ ብሕም ኢሉ ኣይመለሰን። ሽዑ ጴጥሮስ ብኽንደይ ነገር ይምስክረልካ ከም ዘለዉ ዶ ኣይትሰምዕን ኢኻ በሎ። እቲ ሽዑ ብዙሕ ክሳዕ ዘገርም ንሱ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን። እቲ ሹም እቶም ህዝቢ ብበዓል ዘዳልይዎ ሓደ እሱር ክፈትሑሎም ከዓ ንቡር ነበሮም። ሽዑ ባርባን ዝበሃል ውሪ ተኣሲሩ ነበረ። ተኣኪቦም ከለዉ ጲላጦስ ንኢየሱስ ብቕንዓት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ንመን ክፈትሐልኩም ትፈትዩ? ንበርባር ዶ ወይስ እቲ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ከሎ ከዓ ሰበይቱ ሎሚ ንሕልሚ ስኢሉ ብዙሕ መከራ ረኺቡ ኣሎ እሞ ኣብ ነገር እቲ ጽቡቕ እቲ ኣይትእቶ ኢላ ለኣኸትሉ። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ዓበይቲ ነቶም እኩባት ህዝቢ ንባርባር ኢሎም ለመኑ። ኢየሱስ ግና ክቐተል ሕራይ ኣይበሎምን። እቲ ሹም ኣብ ክልቲኦም ንመን ክፈትሐልኩም ተዳልዩ ኢሎም መለሶም። ንሳቶም ንባርባር በሉ። ጴጥሮስ እምበኣርሲ ኣነ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ እንታይ ክገብሮ በሎ። ኩሎም ይሰቐል በሉ። እቲ ሹም እንታይ ክፉእ ከገበረ በሎ። ንሱም ግና ይሰቐልና በሉ። ምጭዳር ኣብዝሑ። ጲላጦስ እዚ ምብዛሕ ጫውጫውታ እምበረ ገለ እኳ ከም ዘይጠቅም ምስ ረአየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብዶም እዚ ጻዲቕ እዚ ንጹህ እየ ባዕልካትኩም ፍለጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳው ተሓጻበ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ኢሎም መለሱሉ። ሽዑኡ ንባርባር ፈትሑሎም። ንሱ ኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ኣሕሊፉ ሃቦም። ድሕሪዚ ዓቀይቲ እቲ ሹም ንኢየሱስ ኣብ ኣድራሻ ፍርዲ ኣእተውዎ ብዘሎ ጨፈራን ናብኡ ኣከቡ።
كدانو قطعطوم كأي حباروس كدنوغو كاب عشق أقليل تنكيوم أب رؤسو دفؤلو أب يمانا إدو زنجي أتحزوم أب قدمئو إن تدفئو ونقص أيود كمي إخائلهم ألا قزلو تأفؤون بلولو زي زنجي أقدفهم كأرؤسو وقعوو مس ألا قزلو نتباروس كنتيتهم كدانو كدنوغو كسقلوون وسدوغو مسوصو سمون زبلوغو قريناوي سوآي رخاوو نقو مسكالك صور بقدي بلوغو قويتا أبت بحال بوتا قولغوتا أبت بحال بوتا ترقومي بوتا عزمت رئيسي مسبزحو مسحاموت اتحاوسو مسيس ويني خستيها بو طيب مخاء مستوي أبي مستقل وقع أو دقوم كداونتو تمقالو أو تقميتهم دما يحلفهم نورو يحلو ونورو زي يسوس نقصاي هديو زبل صحفو كسو أبليل رؤسو أنبروو شعو كلتا خطرتي حد بيمانو حد دما بصقاو مسؤو تسقلو حالفتي دما رؤسهم إننا نقولو إتني بيت مقدس أفريسكا بسلسة معلتي تعنز رأسها إسكي أدحن ودي أملاخ أنتو خين خاص أب مسك الورد نابلي يصرفونا ورو خابدو مالك أو انتخانات من صحافتن عبيتن كينومي لا قزلو نورو خمزي إلوم نخالقت أدحنهم رؤسو جنا كدحن أي كعلن نقص إسرائيل أنت خير كاسي حجة كاب مسكال يورد نحنا خاب ونخنا أمن بأملاخ تأمنو إجود ما ود أملاخ أي إلو ألو مو سمر سميرو أنت خير نسي حجة يدحن أتو تسألو خطرتوون كم ونابلو يصرفو ونورو أب سرسيت ساعات جميرو خساع 9 ساعات كأب زرلو مدريس ألمتت بتسعيتي ساعات يسوسي إلوهي لما سبقتني إلو بعبي دمز إيج أرحي إزي خاء أملاخي نمن تحدك خني مالتيو كأتم أبو دو زبالة سمعو إزي السني إلياس يسوعو اللبولو شعو حدا كباتاتهم قويو سفنق العلو مزيس مليو بذنقي غيرو أستيو قالوا أتدما إلياس مزيو زدحنو انت قينسك نرئي حدقو وبلو يوسس كان بحدش بعبي دمزي جرح نفسو دما وزت إنه مجرد بيت مقدس أب لعلي خصة تحتي أب كلتة ترترى مدري إن تقطقطت أكاو واحد ما تجدحو مقابرته وانت خافتو بزحات دق اسهم زنورو سقا قدسات تنسؤو دحري تنسؤو كاب مقاورو مصو ناب قدس ختما أتو نبزحات كأتر أيو اتي حالك أميتن اتم نمحلاو يوسس مسؤو زنورون كامن قد مدرن اتي تخوانا نقر مسرأيو ازي بحق ودي أملاخ نيرو إلوم أزيوم فاروحو كاو بزحات عن استروحو إلى نير أيانا بران ساتن يوسس كقلقلو أو خاب قليلا زسمعو نايجين خاباتاتن كاب ماريان مريم بعلتي مجدلان مريم أدي يعقوب يوسفون أدلك زبدو سنبرا مسيد ما يوسف زبها الحبتام سبأي أب رميت يسمس نسخة ود مزمور يوسف كينو نبرا نسو نبي بيلاطس كيدو سجا يوسف لمنو شو بيلاطس كوبوم عزز يوسف نبتي سجو سيدو بحدش بفتا جنازو نرؤسو إلو أكوحي أبزو قرو حدش مقابر أنبرو اتي أف مقابر خاء بعوي إمني عزو وخدا بو مريم بعلتي ما قدلايت إتا خاليتي مريم أبعد معدو مقابر تقلميت النبرة نمسب بحيثو حدرة مدلاو التوعيل معلتي ليك أو انتقانات فرنساوية نبلاو تستأكيوم قويتها إتي مساحتي بهوت خلو دحري سالستا معلتي خط السئية كم زبالة ذكرنا
ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መውፅኦም ከይሰርቀዎ እሞ ንህዝቢ ካብ ምውታት ዘተስእብ ከይብሉ ካብ ቀዳመይቲ እታ ድሕረይቲ ስሕተት ከይትገድል እቲ መቃብር ክሳዕ 3 መዓልቲ ክሕሉ ኣዝዙ በሎም። ጲላጦስ ሓለውቲ ኣነወልኩልኩም ከይድኩም ከም ፈለጥኩም ኣጽኒዕኩም ሓሉ በሎም። ከይዶም ነቲ መቃብር ኣጽንዕዎ ነቲ ኣብ እምኒ ድማ ምስቶም ሓለውቲ ኮይኖም ምሕታም ገበርሉ። ምዕራፍ 28 ናይ መጨረሻ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታት ቀዳመይቲ መዓልቲ ሱሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልአይቲ ማርያምን መቃብር ክርእያ መጻ። እንሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። መልአኸ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ወረዱ ቁርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐሚጡ ትርኢቱ ከም ወርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለምቲ ንኡ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝመቱውን ኮኑ። እቲ መልአክ መልሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትከንሲ እተተሰቐለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፈርሓ ከም ዝበለው ተሲኡ እዩ እሞ ኣብዚ የልዎን ነታ ጎይታ ዝነበሩ ስፍራ ንዕነ ረኣይኣ ቀልጢፍክ እንዳኣ ኸዳ እሞ ካብ መውታት ከም ዝተስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገርኦ። እንሆ ናብ ገሊላ ክቐድመኩም ኢሉ ኣብኡ ክትሪእዎ ኢኹም እንሆ ነገርኹም። ከብቲ መቃብር ብፍርሃት ብብዙሕን ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳሞ ንደቀ መዛሙርቱ ከነግርኦም ጎየያ። ንደቀ መዛሙርቱ ከነግራ ከለዋ ንሆ ኢየሱስ ተጓነፈ። ከመይ ኢልኽን ከኣበለን ንስኻትክን ቅርብ እየን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑኡ ኢየሱስ ኣይትፈርሓ ክዳ እሞ ንኣሕዋተን ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ከምኡ ክሪኡኒ እዮም በለ። ንሳተ ምስ ገዳ እንሆ ሓይሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መፂኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ሊቃውንቲ ካህናትን ነገርዎም። ንሳቶምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ። እቶም ዓበይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ከብዎ እዩ እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቱ መፂኦም ሰሪቆም ኢሎም ነገሩ። እቲ ሽሙ እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንስኻትኩም ድማ ከም ዘይትጎዩ ክነገብረኩም ኢና በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝበልዎም ገበሩ። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳሎም ይወርእ ኣሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ከዶም ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ። ገሊኦም ግና ተወላወሉ። ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም። ኣብ ሰማይ ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣንን ተዋሂብኒ ኣሎ። ስለዚ ኺዱ ንኩሉ ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ዘኣዘዝኩኩም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቴ ገበርዎም። እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ መሳኻትኩም እየ። ቃል ተስማዕና ብዘወደቐን ዝነጥበን ብኣፈቱጋን መላእኽቲ ታረመለይ። ሰላም ለዓድና ሰላም ለህዝብና። እዚኣ ነይራ ናይ መጨረሻ ንባብ ክብረት ይሃብለይ።